ایک شعر میں حمد اور شیخ محترم مولانا منظور صاحب کا ایک بہت زیادہ پسندیدہ کلام ہے لوری، وہ میں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ توجہ، افضل الذکر لا الہ، بولو بولو لا الہ، لا الہ، بس یہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ توجہ، ہاں بستی بستی کہتا جا، نگری نگری کہتا جا، بستی بستی کہتا جا، نگری نگری کہتا جا، کریا کریا شہر شہر وچ بس اپنا اے ورد بنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے ہو کلمہ پڑھدا پڑھدا جیڑا کوئی مر جاوے گا، اے ہو کلمہ پڑھدا پڑھدا جیڑا کوئی مر جاوے گا، پاک نبی فرمایا کہ او سدھا جنت جاوے گا۔ اے ہو کلمہ پڑھدا پڑھدا جیڑا کوئی مر جاوے گا، پاک نبی فرمایا کہ او سدھا جنت جاوے گا۔ بستی بستی کہتا جا، نگری نگری کہتا جا، کریا کریا شہر شہر وے بس اپنا اے ورد بنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، رب کی وحدانیت کی گواہی ہاتھ اٹھا کے دینی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ زندہ باد شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شاعر توحید و سنت مولانا محمد عمر مدنی صاحب۔ جزاک اللہ۔ 50 دے نوٹ ماشاءاللہ۔ اور ساڑھے ایک نعت خاں بہت اچھے دوست تھی، انہاں ایک جگہ پڑھیا، کافی دیر پڑھ دے رہے، جیڑا اٹھے 10 روپیے، جیڑا اٹھے 10 روپیے، جیڑا 10 روپیے۔ اخیری او سیاڑا سی کہندا ہے تواڈے علاقے چ لگدا ہے صرف 10 والا نوٹ ہی چلدا ہے، تے تانوں بھی پتہ ہے کہ سٹیج تے جڑا بندہ بولدا ہے مجمع تے اس تو ود بیٹھے ہوندے نے۔ ایک بندہ اٹھیا 500 والا نوٹ انہیں دیتا، لو قاری صاحب 500 روپیہ۔ اچھا او 500 لے کے بڑا خوش ہویا، اکھاں بند کیتیاں، نات نو جڑ گیا، تے تھوڑی دیر بعد انہیں اکھ کھولی، ویکھیا او پاجی تسی گئے نہیں کھڑے ہو، جاؤ تسی بڑی مہربانی کیتی، مینوں اتنا بڑا انعام دیتا، 500 روپیہ دیتا۔ وہ کہندا یار میں جاواں تے سی، لیکن گل ہے کہ تو اکھاں بند کر لیاں سی، میں تینوں کہنا اے سی کہ اپنے 10 روپیے کٹ 490 مینوں واپس کر دے۔ اے قسمت دیاں گلاں ہوندیاں نے۔ میں شیخ دی ایک پسندیدہ لوری تانوں سنان لگا، لیکن اے میں ادوں سنا سکاں گا جدوں تہاڈی پوری توجہ ہوئے گی۔ توجہ کہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، میرے آقا نال ہوئے نا اما حلیمہ دے، پہلے کمزوریاں، لاچاریاں، بے چینیاں، پریشانیاں، تبدیلیاں آ گئیاں۔ سیلیاں کہتے ہیں حلیمہ تینوں ہویا کی؟ توجہ، اما حلیمہ دس رہی نے کہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدہ مل کوئی نہیں،
मेरा दिल कहता है मदनी इत्थे ए कलाम ना सुनाई, लोगों ने नहीं पसंद करना, लोगों का ज़ौक नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर कहता है कि जिंदा दिल मजमा बैठा है। तवज्जो, और जिदा मुल्ल कोई नहीं, जिदा मुल्ल कोई नहीं, जिदा मुल्ल कोई नहीं, ओ मिले लाले, जिदा मुल्ल कोई नहीं, ओ मिले लाले, जिदा मुल्ल कोई नहीं, ओ मिले लाले, जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया, जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। जेड़ा सोना मंद है जरा एक बारी सदा लगा दे, जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। दाइयां कहंदियां ने हलीमा तेरे अपने बच्चे भी है ने, लेकिन तू कहनी है मैनू ये ज्यादा प्यारा लगता है। उच्ची को सुभान अल्लाह यार, ये ज्यादा प्यारा लगता है। सानू दस तेनू कितना ज्यादा प्यारा लगता है, सखी औलाद तो भी वध के कितना प्यारा लगता है। तवज्जो, हम्मा हलीमा कह रही ने कि एदे विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती, एदे विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती, एदे विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती, इनू सौण लग्गिया, इनू सौण लग्गिया, कदे कंड नहीं कीती, इनू सौण लग्गिया, कदे कंड नहीं कीती, जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया, जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया, जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। तवज्जो, पहले हाल की सन हुण हाल की ने। दाइयां हलीमा बड़ा तेनू फखर है, बड़ा नाज कर दी है अपने लाल दे उत्ते। और इधर आ साडे वेख सरदारां दे बच्चे, नवाबां दे बच्चे लैके आई हां, तेरा बच्चा विखा कितना सोहना है, मुकाबला करके विखा। तवज्जो, पहले हाल की सन हुण हाल की ने, पहले हाल की सन हुण हाल की ने, पहले हाल की सन हुण हाल की ने, मेरे लाल अगे तोड़े बाल की ने, ओ मेरे लाल अगे तोड़े बाल की ने, मेरे लाल अगे तोड़े बाल की ने, जेड़ा सब तू सोहने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया, जेड़ा सब तू सोहने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। मेरे आका दा हुसन। तवज्जो, साडे ते इल्जाम वहाबी नबी दे गुस्ताख, ओ मनन अदब करना दूर दी गल गुस्ताख ने, लेकिन सुनो मैं वहाबियां दा फरजंद स्टेज ते खड़ा होकर मसलक के हकानियत दी गवाही दे रहा। कितना सोना अम्मा हलीमा फरमांदियां ने, मेरा लाल कितना सोना है। तवज्जो, हसदा ते होंदी सजरी सवेरे, जिन्ना मैं मुहब्बत नाल पढ़ रहा, अगर तुसी इतनी मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कह दो, यकीन मनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हसदा ते होंदी, अम्मा फरमांदियां ने मेरा सोना लाल हसदा है, इंज महसूस होंदा है कि जिस तरह ताजी ताजी अल्लाह ने सुबह कड़ छड़ी है। तवज्जो, हसदा ते होंदी सजरी सवेरे, हसदा ते होंदी सजरी सवेरे, उथू चन चुमेंदा, उथू चन चुमेंदा, ओ जिथे रखदा पैरे,
ہاتھوں چن چومیندا او جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں. حاصل کلام شعر. میری اجازت اے کلام تو بعد میں اجازت چاہواں گا. توجہ حاصل کلام شعر. اما فرماندیاں نے سکھ دین و احمد اللہ ملائے. میں ترس رہی سا پریشان سا اللہ نے میں نے تحفہ دیتا. توجہ سکھ دین و احمد اللہ ملائے سکھ دین و احمد اللہ ملائے. انہوں لکھ سلامہ انہوں لکھ سلامہ او جیڑی ماں نے جائے انہوں لکھ سلامہ انہوں لکھ سلامہ او جیڑی ماں نے جائے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدہ مل کوئی نہیں جدہ ثانی کوئی نہیں او ملے علالے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں. اللہ پاک نے کدی دوبارہ موقع دیتا انشاءاللہ میں تانوں تفصیلاً کلام سناواں گا. دعا فرماؤ اللہ پاک تہاڈا سننا میرا سنانا حاضرین دا محفل سجانا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.